perang, tapi kalian tidak paham perangnya itu seperti apa, senjatanya seperti apa, dan kalian tidak memiliki strategi untuk perang. Nah, itu kalian akan percuma latihan terus selama bertahun-tahun, begitu perang beneran mati duluan ya. Jadi itu masalah. Ya. Bagaimana kalian bisa tahu instruction sama strategi yang bagus? You need guide, you need a guide, guys. Ya, you need a tutor or you need a teacher. Jadi butuh yang or 2.0. Nah, ada beberapa poin yang bakal kita bahas di sini ya. Just for you, only for today. Ya, yang pertama adalah about introduction. There are two things that you need to pay attention with regarding introduction. We got the greeting and response. Greeting, we got how do you do, yang tadi kita sampaikan ya. About alright, good day mate, good day school. Ada lagi hey bro, ya itu kalau udah remaja atau sudah saling kenal ya. Tapi kalau udah nggak pernah ketemu, kelihatan wajahnya bukan dari Amerika misalnya, langsung aja hey bro, hey. Orangnya langsung, kenapa ini? Jadi kalian harus melihat situasinya juga ya. If you have never met the person, so you need to be formal, harus formal. Jadi menggunakan kata how do you do atau hi, hello. Bisa juga dengan good morning, good afternoon, good evening, and so on. Meresponnya juga sama kalau mereka menyampaikan dengan formal expression, so somehow you need to give formal responses as well. Let's take a look at this example. Jessica said, "Oh, that will be Dave. Come in." Michael Roberts, this is Dave Scott, our Canadian representative. Good to meet you, Dave. It's good to meet you too, Michael. And so on. Ada beberapa kata-kata nih. Jadi kalau perkenalkan, terutama kalau masih dalam koridor yang sama, in the same situation or same background, somehow you can tell about your background. Jadi latar belakangnya boleh cerita, misalnya kamu kerja jadi apa, atau dari kampus mana, jurusan apa, itu boleh ya. Jadi ketemu orang dari negara lain di kampus, misalnya kalian lagi ada di Curtin, terus ketemu sama orang dari negara lain ya. Somehow you can just share your background stories, your background of study. You can tell what you're studying now. Nah, let's take a look at the sample. Kita mau lihat contohnya ini dulu ya. Ini contohnya tentang ada David, ada Beth, ada Sun Hee. It's like it's Korean name. Mungkin Sunny kali ya bacanya. Oke, kita play aja dulu. That's from 42. Let me share the sound. Share sound. Listen and practice. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun Hee is here. Who's Sun Hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza. Okay, now we're going to hear about Sunny, right? Now we're going to hear about Sunny. Page 3. Exercise. Garza. He's a new club. Sun Hee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sun Hee Park. Hi. So you're from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like?
It's really nice. It's big and very Right. exciting. Nah, if you, sorry. Page 3. Exercise 3. Now, if you pay Part B. attention, ya kalau kalian perhatikan di situ ada perkenalan David trying to introduce himself to a person called Beth. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. And Beth give response, hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Jadi ini adalah expression yang umum ya. Jadi kalian nggak perlu yang harus sok keren yang hello. Jadi try to be relaxed and be as normal as possible ya. Senormal mungkin ya, jangan terlalu lebay atau apa. Mungkin kalian udah sering nonton film apa cowok-cowok yang ngerayu cewek di bar. No, don't try to use those ways, especially when you travel to foreign countries ya. Karena apa? Bisa jadi kalau mereka merasa tersinggung, mereka bisa being annoyed, bisa juga there will be some conflicts ya. Kalau sampai terjadi konflik, bisa jadi kalian dideportasi ya, ditangkap polisi. Sayang dong, lagi studi gara-gara godain cewek di bar terus ditendang dari negara tersebut. So again guys, try to be as normal as possible. Now over there, David also asked about where you from, Beth? Oh, from Brazil. How about you? I'm from Mexico. Jadi boleh ya nanya tentang asalnya dari mana dan sebagainya. Dan juga ada pertanyaan boleh juga, we can also ask about how to pronounce the name. Ya, jadi kalau tadi dia sebutin namanya Garza, kalau kita masih agak bingung, sorry, what's your last name again? Oh, Garcia? Actually, it's Garza. Nah, itu boleh kita tanya how to pronounce. Juga kita boleh tanya how to spell that. Ya, hanya saja jarang ya orang menanyakan how to spell that, except if you are dealing with, let's say if you're at the hotel, pas lagi di hotel, the receptionist asks you about your name, and then you have to fill out the form. The person needs to ask your name. The receptionist can just write down your name on the form correctly. Jadi biar tepat, ya itu boleh. Nah, di sini kalian harus belajar bagaimana how to spell letters in English. Jadi A, B, C, D, E, ada lagunya ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Nah, itu kalian latih ya. Cuman jangan dihafal cuma gitu doang, tapi juga kalian berlatih untuk bagaimana orang juga ketika kalian bertemu, otomatis you can also ask about their name. Bisa juga nanya tentang nama mereka, how to spell your name. Jadi kalian juga bisa berlatih to understand or to distinguish the right letters. Apa yang kalian dengarkan American accent and British accent are actually different. Jadi kalau orang Amerika bilang R ya, itu masih agak kedengaran dikit R. Tapi kalau orang Inggris bilang cuman A, A-S-T. Jadi kalian, karena kita orang Indonesia, begitu dia bilang A, kita tulis A. Oh, that's gonna be a mistake. Jadi it's also important for us to understand how to get the right spelling, yeah, how to get that. You can take a look at American spelling for letters, British spelling for letters, or if you need to go to Australian spelling for letters. Ya, jadi get familiar your ears to these pronunciation. Alright. Now we're going to move on to the next one. Oh, taxi. Nah, ini coba naik. Wah, ini Messi langsung semangat nih lihat cowok ganteng. Ya, ini masih saudara ya, saudara jauh sama Mr. Adam ini. Ini yang suka film Korea. For those who like Korean drama, this one is a taxi driver. Nah, paling sering mungkin kalian ada interaksi dengan taxi drivers somehow when you're traveling. So let's take a look at here we get travel.
we got Ian King has just arrived in Atlanta. Ian King say, taxi! And then cab driver, hi Mr. Where to? Ya, ini salah satu expression. Dipersingkat ya, ini salah satu slang expression kalau di Amerika mungkin ada orang yang ngomongnya singkat sekali, where to. Ada yang bilang, where are you going to go? Ya, itu lebih panjang lagi. Ada yang lebih singkat lagi, where? Ada ya, jadi jangan tersinggung kalau ada supir taksi yang bilang, where? Kayak kita sendiri, kita kan mempersingkat. Bapak mau kemana? Lebih singkat. Mau kemana? Lebih singkat lagi. Kemana? Gitu ya. So basically it's the same like when we speak in Bahasa and we speak in English. Somehow we shorten the expression, just like here in Indonesia. So Ian said the Sheraton please. Kalau nggak jelas Sheratonnya ada lebih dari satu nih. Which one? There are 3 Sheratons here in Atlanta. Jadi dijelaskan juga spesifiknya adalah Sheraton Century Center. Okay, are you here on business or on vacation? Boleh juga tanya tentang mau kesini untuk bisnis atau vacation. Nah, tapi nanyanya ini biasanya driver bukan pada saat mau nanya-nanya, belum masuk ya. By the time the customers are inside, biasanya kalian akan tanyain ya, are you here on business or on vacation? Nah, you can tell on business, ya. Or if you're very busy, like you're on the phone, you can just tell, I'm sorry, I'm on the phone. Ya, itu juga boleh. Ya, kita boleh untuk menolak untuk berkomunikasi as long as we are busy. Ya, but to build a good rapport, ya, rapport itu good relationship between customers and taxi driver. Itu boleh kalian untuk share just a little bit about your information. Tapi dengan terlalu banyak ya. Right, hey, where you from? Ini kayak yang tadi, pertanyaan asalnya dari mana, England, which part, Winchester. Do you know it? Oh no, but I was in London last year. It's a great country. Thanks. Nah, apa yang juga yang harus kalian perhatikan adalah by the time you arrive at destination, you need to pay attention to the meter. Ya, kita sebutnya meter. Di sini meteran taksi. To the meter, you can see the price. Is it how many dollars and so on. You can take a look on that $16.80. Ya, cara pengucapannya $16.80. Ada yang $16.80 dollars, ada $16.80. Jadi ada beberapa pengucapan yang berbeda-beda. Nah, biasanya ini kalau yang naik taksi itu yang duitnya banyak banget ya. Jadi karena taksi mahal ya, di luar negeri taksi itu mahal. Artinya yang naik taksi ini yang suka ngabisin duit lah ya. Sultan itu kalau jalan-jalan naik taksi ya. They don't take the train or subway. Kalau di Amerika bilangnya subway, kalau di Inggris bilangnya underground atau tube ya, tube. Kalau di Inggris ada yang bilang underground, ada yang bilang tube, tabung ya bahasa Indonesianya. In English we call that tube. Di Amerika subway atau sub atau ada beberapa istilah lainnya. Nyampe ke Indonesia jadi MRT ya, tapi belum ada MRT yang bawah tanah. Ya, pengennya bikin yang bawah air ya, nanti langsung Jakarta Medan ya. Oh, that's a bit long. Right. Karena mereka rata-rata yang duitnya banyak, somehow they like to share the change. Makanya mereka bilang keep the change ya, ambil kembaliannya Pak. Ya, tapi hati-hati, jangan sampai ngasih gua yang salah kayak ini. Ian ini keliru ngasihnya. Thank you, keep the change. Kurang ajar ya. $16, dia kasih $5, udah ambil kembaliannya. Ya kurang lah. $16 dia kasih cuma $5. This is a $5 bill. Oh sorry, I thought it was 20. Baru dikasih kembali. Wah, ini baru nyampe Atlanta udah nipu supir taksi. Right. Nah, apa aja expression that can be used? Ini buat kalian yang nanti studi ke luar negeri, nggak taunya dapat kerja sambilan jadi supir taksi ya, bisa jadi ya. Well, you never know.
maybe outside your study time, you can just take some part-time job as a taxi driver. Just try to get some expression like understanding the passengers. Speak slowly, please. If you do not understand, you can tell. You can ask the customer to speak slowly. Boleh ya. Jadi jangan khawatir kalau mereka ngomong terlalu cepat, minta ngomong mereka lebih lambat. Ya. Ada juga berkaitan kalau kalian nggak tahu, mereka pronunciation-nya jelas, tapi kalian nggak paham. Usually, taxi driver has a paper and pencil in the taxi, so they can just ask the customers to write it down. Can you write down the place, please? The destination. Mereka biasanya nulis, baru nanti itu bisa lebih jelas ya. Some expression like put on your seatbelt, please. Ada beberapa customer atau passengers atau penumpang itu yang nggak suka pakai seatbelt ya. Ini angkat tangan nih yang nggak biasa pakai seatbelt kalau naik taksi. Naik Grab sama naik Gokar, ada lupanya nggak pernah pakai seatbelt ya. Ya biasanya ada yang orang lupa, terutama kalau duduk belakang itu udah males ya. Kalau udah di belakang malas pakai seatbelt. You are supposed to put on seatbelt even when you sit in the back, right? Ada juga yang suka makan ya, nyemil. Please don't eat in the car. So again, you need to learn some courtesy atau keramahan atau some customs that are applied in foreign countries. Ya. Jadi kalau di taksi harusnya nggak boleh makan ya, nggak boleh ngemil. Ya, okay. And then there are also some expression regarding information like traffic condition. You can say it's rush hour, artinya lagi padat ya. Traffic jam, lagi macet. The traffic is bad over there. Kita juga sering dengar kalau supir taksi, terutama di kota-kota yang padat kayak New York, itu ada kalanya supir taksi bilang you get there faster if you walk from here. Terutama kalau udah mulai dekat ya, udah mulai dekat sama gedungnya, tinggal just a few blocks, tinggal beberapa blocks, kalian tinggal supir taksinya tinggal bilang ya, you get there faster if you walk from here. Nah, jadi mereka bakalan nggak bakal nunggu terlalu lama. Fare and fees, ini biaya-biaya yang dikeluarkan, ketika $10, thank you for the tip. Biasanya ada yang ngasih tip ya, keep the change. Do you have smaller notes or bills? Nah, kalau kalian pernah mendengar kata notes sama bills, ini bukan notes catatan, bill tagihan ya. Jadi notes sama bill ini artinya uang kertas ya. Smaller notes atau bills ini uang kertas, bukan tagihan, bukan catatan ya. Tapi kalau yang gini-gini yang bunder-bunder ini namanya coin. It's the same like in bahasa, you can just say coins. Ada yang bilang cents kalau in the United States, in the UK penny, I don't know in Australia. Bu Messi kalau Australia ada nggak ya? Apa koin-koin gitu ya? Ada ya. They also have coins, so it's just pretty much it's just the same like here in Indonesia. We have bills and notes. We also have coins, 500, 200, 100, 1000. Kita juga punya coinnya. And then to close, to say goodbye, you also need to tell that some taxi they have no services, so they have to tell them that they sorry, that is out of my boundaries and so on. And so on. There's also small talk like are you staying for long here? Jadi ada boleh ya ngobrol-ngobrol di taksi seperti yang aku bilang tadi. Dan passengers can also tell some expression like how many people can you fit? Jadi sebelum naik, passenger boleh nanya berapa banyak boleh naik taksi nih. Jangan ada orang 7 langsung pesen taksi. Habis itu umpet-umpetan di dalam ya. No, again you have to make sure that you ask the taxi driver whether you can whether the taxi can accept how many people maximum. And then you can also ask about the time, how long will it take? Ini ada beberapa expression yang bagus yang bisa kalian pakai.
terutama kalau supir taksinya terlalu kenceng ya, you can tell ya, could you slow down please. Dan juga kalau kalian terburu-buru, you can tell I'm in a bit of a rush. Jadi artinya kalau sedang terburu-buru. Jadi you can tell the taxi driver if you want to reach the destination faster, or you can even tell the taxi driver if you understand certain kind of route. Ya, ada rute-rute tertentu yang kalian tahu. Ya, so somehow you can just tell, is this the quickest way to reach the hotel? If not, I have some recommendation of ways, sir. You can tell which ways that is the fastest. That's about travel. Right. Now the next one is the part appointment. Right. We found here with Julie is phoning Ryan Thomas in Los Angeles. Mr. Thomas, oh yes, Ryan Thomas speaking. Nah, ini ada expression. Jadi kalau terima telepon, kita bilang Ryan Thomas speaking, Thomas speaking. Ya. Kayak yang lebih halus ya kalau di hotel ya. Ini hotelnya hotel apa ya? Ada saran nggak? Coba ada di hotel apa? Ada. Sheraton. Yang lain dong. Tadi udah Sheraton. Apa ya? Santika. Oke. Jadi misalnya ada telepon. Good morning Santika Hotel Surabaya, this is Toto speaking, how may I assist you? Wah, ada yang seperti itu ya. Good morning Santika Hotel Surabaya, this is Toto speaking, how may I assist you? Itu yang sopan dan panjang. Good morning. Setelah good morning, nama lokasinya atau nama tempat atau nama institusinya Sheraton Hotel Surabaya. Habis itu perkenalkan namanya. This is Toto speaking atau Toto speaking. Baru menawarkan bantuan. How may I assist you? How may I help you? And so on. Nah itu langsung biasanya itu standar greeting untuk beberapa hotel. Coba kalian telepon deh, coba kalian karena kayak Shangri-La gitu. Coba dengarkan how they respond to the phone. Ya, kalian telepon aja dengerin. Gitu, habis itu tutup ya. Jangan apa availability atau apa ya. Paling nggak you can learn how they respond to the English expression. And then ada juga when you call to the person, you also need to introduce yourself. WMU New South Wales Media Institute. And then Ryan said, good to speak with you, Julie. What can I do for you? I'm planning to be in LA next week. Can we meet? Nah ini mengajak ketemuan ya antara si Julie sama Ryan ya. How about the 15th? Nah ini ada beberapa language function yang aku mau share ya. Jadi kalau untuk ngomongin time and date, itu ada beberapa expression yang bisa kalian pakai ya. Jadi ada first, second, third, fourth, 11 sampai ke 20th. Itu belakangnya TH belakangnya. Tapi kalau sudah masuk ke 21 itu balik lagi first, 22nd, 23rd, terus habis itu yang belakangnya TH lagi. Nanti kembali ke 31, 32, 33 balik lagi 31st, 32nd, 33rd. Ke 41 balik lagi 41st, 42nd, and 43rd. Jadi kalian kalau menyatakan tanggal kalian bisa menggunakan expression seperti itu ya. Sedangkan untuk waktu ini ada 12:30, 12:50 atau 12. Oh ini keliru ya ini. Sorry itu harusnya 12:30 bukan 50 ya, harusnya 12:30. Kita juga bisa bilang half bukan half. L-nya hilang ya. Jadi pengucapannya menjadi half past 12. Half past 12 itu biasanya kalau orang-orang dari Inggris mereka biasa bilangnya half past 12. Kalau orang Amerika bilangnya 12:30. Jadi ada beberapa perbedaan. Terus ada pronunciation untuk days, ada Sunday, Monday, Tuesday. Ini ada sering salah ya. Ada yang sering bilang Wednesday. Harusnya Wednesday, bukan Wednesday, tapi Wednesday.
ada Thursday. Ada yang bilang Tuesday, ada yang third. Jadi bukan Thursday, tapi Thursday. Ada Friday, Saturday. Nah, R-nya itu nggak kedengaran ya, Saturday. Nah, ini ada beberapa. Nah, gimana ini cara biar betul pronunciation-nya? Aduh, gampang ya, kalian tinggal langsung aja diinstal aja translator ya, Google Translate on your cell phone, and then try to listen to your own some expression regarding that. We got months juga January, February, March, April, May, June, July, and August, and so on. Right. This is some arrangement about kalau yang tadi itu tentang mau ketemuan tanggal yang berapa. Tapi ada juga yang berkaitan juga tentang tripnya ya. Jadi kalau mau berangkat kapan. Nah, ini ada hal-hal beberapa expression yang berkaitan dengan jadwal. Jadi ngomongin soal tripnya itu mau kemana, terus naik pesawat apa, terus nyampe di lokasi arrive, itu ada namanya arrival, ada departure, ada arrival, ada ETA ya, estimated time arrival ya, itu artinya kedatangannya sekitar jam berapa. ETD, estimated time departure, itu artinya kedatangan jam berapa, keberangkatan jam berapa. So if you need to contact a person, atau sebelum kita datang ke suatu negara, kita udah dihubungi sama orang bulenya di sana ya. Nanti kamu datangnya jam berapa? You need to be able to present it correctly. Jangan sampai kalian kasih jam, udah spellingnya salah, pronunciation-nya keliru, nanti bulenya udah kadang nunggu di airport ya, kasihan ya. So somehow you need to make sure that you're able to pronounce it correctly. You have the right details of your trip as well. Right. The last one is shopping. Okay. Yeah. If you are, let's say, you go to the cafe, yeah, somehow you need to order some couple of things. Hi, can I help you? Yes. Do you have Newsweek magazine? Oh yes, it's right over here. Oh yes, I see it. How much is it? $5.95. Nah. $5.95 berarti $5.95 ya. Will there be anything else? Could I have a box of tissues, please? Oh, there you go. Is that all? I'll take 2 packs of gum. Nah, 2 permen karet ya. Ini kayaknya bapak-bapak ini yang beli ya, Michael. Nggak mungkin remaja beli majalah, terus permen karet. Ya. Biasanya bapak-bapak belanja makan permen karet sama tisu ya. Aduh, gemes sekali bapak ini. Terus regular or sugarless? Sugarless. Ini bapak yang diabetes kayaknya. Because sugarless, that you need less sugar. Right. Setelah itu kasirnya akan bilang, alright, you have Newsweek magazine, a box of Kleenex, and 2 packs of gum. That would be $12.18 with the tax. Oh, there you go. Out of $27.82 change. Jadi kasih kembaliannya. Nah, ini penting. Understanding about numbers, especially about currency, is very important. As well as you need to understand about a couple of things that you need to order. Jadi kalau di cafe, kalian lihat apa aja yang mau pesan. Ada makanan, minuman, apa ada tulisannya. You can also practice when you go to Starbucks atau ke Excelsior atau kafe-kafe yang ada di sini. Kalian pura-pura aja jadi bule ya, rambutnya ini dicat warna ungu atau apa gitu. And then you just practice your English. Try to talk in English. Hi, can I yes, do you have frappuccino, please? Oh yeah, we have frappuccino. Then you practice. Try to practice your English. Ya, itu salah satu contoh bagaimana cara melatih kemampuan bahasa Inggris kalian. Ya, murah kok kalau nggak salah. Soalnya aku tadi dari supermarket itu ada cuma 12.000 ya untuk bleaching ya. So you can make your hair becomes white and then you color it with blonde
Jadi 12.000 sama 12.000, 24.000 sudah jadi bule ya. Nah, habis itu kalian kasih nih apa? You have the contact lens, blue or green. Right. There are some expressions here like how much, what is the price after discounts. You can also tell about whenever you have a problem. Tell a clerk or salesperson, oh, I guess this is the wrong size. It doesn't fit. If we talk about clothes, baju, celana, itu biasanya kan ada yang nggak cocok. You can get some expressions. Don't worry about this expression. I'm going to share that to you through the chat, through the Zoom app. Ya. Dari Zoom ini kita bisa langsung share ya nanti untuk untuk file ini. This is for special offers and deals. Because when you have to be in foreign countries, in English-speaking countries, all of the signs or ads are in English. Jadi ada beberapa poin-poin ya, kayak buy one get one free. Jadi kalian beli satu, buy one get one. I think you understand this. When you go, when you buy a couple of things in many different places, they have already put English signage ya. Signage-nya itu sudah banyak yang sudah pakai bahasa Inggris ya. Buy one get 50% of your second item. Jadi beli satu, barang yang kedua itu dapat 50%. Buy now, pay later. Jadi kalian ngutang ya. Buy now, pay later. Ini bahasa Indonesianya ngutang ya. Bener ya, Miss Messi ya. Buy now, pay later. Nanti ngutang ya. Jadi ya mungkin kalau di warung nanti aku buka warung tulis buy now pay later biar lebih keren. Pay no money down, no down payment is required. Artinya nggak perlu DP ya. Jadi kalian beli nggak pakai DP langsung ngutang, nggak pakai DP ngutang langsung. Ya, kids eat free usually with the purchase of an adult meal. Jadi ada beberapa restoran yang orang tuanya beli, anaknya nanti gratis. Ya, gratis makanan tertentu. Ada senior discount, udah tua biasanya dapat diskon juga, and all out of season stock on sale. Ini biasa kita sebut kalau di sini ada cuci gudang ya, cuci gudang. Jadi jangan dibayangkan nanti datang ke Australia, wah cari cuci gudang, kok nggak ada ya? Emang cuci gudang bahasa Inggrisnya apa? Wash storage, bukan ya? Jadi ada kata-katanya stock on sale. Stock on sale biasanya kata-katanya seperti itu. Ada juga restriction dan sebagainya. Okay, right. It's about time for Q&A. Come on. Any questions, guys? Kayaknya ada beberapa pertanyaan. Okay. So next is Q&A session. So yang bertanya, silakan langsung bertanya teman-teman. Ini ada ini di mana di chat. Ada di chat. Yang bertanya silahkan. Absennya di mana? Ada yang minta absen. Oke. Sebelumnya saya mau panggil dulu nih partner saya satunya nih. Ada Miss Messi. Halo Miss. Halo. Ada yang nanya absen tadi udah dijawab Pak Mr. Toto. Oh, I see. Okay. Udah dibantu Right. Ustaz tadi sama kakak Superstar. Ada yang DM kah ke Mr. Toto mungkin? Ada yang mau bertanya? Ada yang DM langsung mungkin? Ada nggak? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Kalau belum ada, Mr. Toto mau lanjut dulu atau mau challenge? Very clear for some of the ini jelas ya kalau yang beberapa ini ya. Oke. Saya Kak, ada yang nanya. Mau nanya langsung? Saya langsung nih. Hasanuddin boleh buka langsung. Okay, good. Ya, silakan. Silakan. Go on. Yeah, Hasanuddin. thank you. Yes, please. Good afternoon, sir. Hey. Good afternoon. Yeah. It's a great materi. Saya kira ini bagus ya. Bagaimana kita belajar tentang survival Inggris di negara orang, belajar memakai
penggunaan bahasa Inggris di bukan di Indonesia saja. Nah, sebenarnya ya hal-hal seperti ini ya kita mungkin memperkuat tentang bahasa-bahasa tentang kepariwisataan. Ya, sebenarnya apakah memang kita harus jauh-jauh ke Inggris lah atau Amerika? Sementara saya pikir bagaimana dengan Singapura? Saya pernah dengar satu penelitian ya, satu bacaan gitu. Kita 1 bulan aja di Singapura, kita bisa lihat how the different bahasa Inggris kita di sana. Yes. Pertama. Okay. Yang kedua. I think I got it. Oh, that's the first. Okay. Ya. Yang kedua, how do we know a slang word? Jika kita berbicara kepada seseorang, misalnya dia mengucapkan slang word dan itu kita tidak akan tahu ya slang word jika kita tidak memang memahami apa yang mereka maksud dan konteks apa yang mereka ucapkan. Right. Okay. Yeah, you got 2 questions. Ada 2 pertanyaan ya. Okay. The first question is related with whether we actually need to stay in foreign countries for a couple of time so we can improve our English. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu ya. Nah, ini kalau untuk yang sultan ini yang duitnya sudah banyak sekali, itu sah-sah aja mereka berangkat ke luar negeri, mereka belajar dari nol langsung, mereka ngambil program-program bahasa Inggris ya. Jadi kalau ada yang ingin tanya-tanya nanti setelah sesi ini bisa langsung tanya sama Bu Nancy atau Mr. Adam. Itu ada beberapa program di Australia itu yang menyediakan belajar bahasa Inggris dari nol ya. Jadi yang bahasa Inggrisnya masih amburadul, kacau, langsung belajar di sana itu bisa. Dan memang praktis otomatis kan kita kalau udah di sana, when we are in foreign countries, in speaking English speaking countries, somehow we are pushed, we are forced, ya kita terpaksa, kita dipaksa to speak in English because there are a lot of interactions that we're going to encounter, yang akan kita dapatkan, yang akan kita alami, that we're going to experience when we have to meet many different kinds of people regarding many different occasions. Jadi urusan tertentu pasti nanti akan ketemu dengan orang yang berbeda, otomatis mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang kemampuan bahasa Inggrisnya akan lebih baik jika kita ada di lingkungan yang berbahasa Inggris, terutama di negara tersebut ya, negara yang menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Sayangnya biayanya itu ya lumayan ya. Jadi biayanya itu bukan yang 1 juta, 2 juta untuk satu level kayak gitu ya. Jadi biayanya itu bisa berpuluhan juta ya, puluhan juta, dan itu lumayan mahal bagi banyak orang. Tapi bagi sebagian orang yang mereka mampu, itu suatu kesempatan yang luar biasa. It's a great chance for them to improve themselves, to start earlier so they can reach their like higher level faster. Jadi dia lebih cepat. Cara berikutnya adalah ya kalian harus belajar di sini ya, di Indonesia atau di tempat kalian masing-masing. Look up for English teachers, try to be intensive, find some intensive learning. Look up for some partners to speak English. There are a lot of partners that you can find around you, your friends, your family, your neighbors, or you can just find it online. Bisa juga secara online ya. Jadi kalian cari aja grup-grup Facebook tempat kalian bisa ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris, atau sekarang nih banyak ya Ome TV ya. Ada yang pernah nggak Ome TV ya? Ome TV itu kan ada ketemu orang dari berbagai negara ya. You can practice your English using that occasion. Nah, pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan apa tadi? Slang word. Slang words ya. Slang word itu sesuatu hal yang lokal ya. Lokal means ya, you cannot just study all of those slang words from many different countries. Kalian bahasa Inggris yang ada di Singapura, yang di India,
di Australia, New Zealand, Amerika, Inggris, bahkan di Amerika sendiri di beberapa negara bagian itu mereka ada beberapa kata-kata yang berbeda, ya. Jadi nggak mungkin kalian pelajari semua, it's impossible. Nah, terus bagaimana cara mempelajarinya? Ya kalian pelajari yang penting-penting aja dulu, ya, untuk survival, ya. And then by the time you go to the destination country, you're going to learn through your experience, ya. Dengan kalian having interaction, you remember those words. And if you do not understand, you can ask. Ya, bule itu sama kayak kita ya, sama-sama juga manusia, makannya itu juga. Ya mungkin ada yang makan roti, tapi juga banyak yang makan nasi. So, jangan takut kalau kita nggak paham, boleh bertanya. Ya, sama kayak bule nggak paham bahasa Indonesia, mereka tanya ke kita. It's actually okay if you do not understand, you can ask them to explain. Alright? So don't forget about that. Don't worry to make mistake. Just speak up. Ngomong aja, jangan takut salah. Ya, kalau nggak ngerti nanya. You can ask. If you do not understand specific word, you can ask the specific word. If you do not understand the meaning of the context, you can ask the native speaker to explain the context. Jadi boleh nanya, boleh minta mereka menjelaskan konteksnya juga. Alright? Okay, good. Hopefully that can address your questions. Ini ada yang nanya nih, Dito ya. Ya, Dito. How to speak fluently as natural as native speaker and how to use polite English in daily conversation. Thank you for your enlightenment. Right. The first question is how to speak fluently as natural as native speaker. Nah, seperti native speaker, maka the first thing that you have to do, you need to make sure that you understand how to pronounce. Kalau native speaker itu berarti kan pronunciation-nya ya. Jadi kalian harus tentuin dulu, aku pengen kayak orang Amerika ya. Berarti kalian harus pahami dulu bagaimana orang Amerika itu ngomong. Ya, jadi kalian harus start from the pronunciation itself. Nah, how to get a lot of pronunciation, there are many different ways. One, you look up for some words on the internet and then you click the sound, you click the pronunciation, you repeat the pronunciation, you record it, kalian record, kalian dengar lagi, bener apa salah. Nah, begitu seterusnya untuk satu kata. Nah, selanjutnya nanti ada gabungan, like in one sentence. You listen carefully and so on. Nah, kalau kalian sudah lumayan sering memakai itu, ada cara yang berikutnya adalah you can use a Google Assistant. Ada yang pernah pakai Google Assistant? Ada ya. Nah, Google Assistant you can practice, you can check whether your pronunciation is good or not by talking to the Google Assistant. Kalau ngomong aja sama Google Assistant, nanti kalau itu bakal dikenali dengan bagus kata-katanya dalam bahasa Inggris, berarti pronunciation kalian sudah oke. Ya, begitu juga ada cara kalau kalian pakai ini ya, pakai penulisan di WhatsApp. Dulu kalau aku lagi males ngetik ke murid, aku langsung ngomong aja di WhatsApp. Nanti akan ngetik sendiri, ya, dikenali sendiri akan ngetik tulisan. Good morning everyone. Today we're going to discuss about blah 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 blah. Nah, itu kalau lagi males langsung ngomong. Nah, itu adalah salah satu cara untuk ngecek apakah kalian sudah mulai bagus in the pronunciation and so on. Now, of course, as I mentioned to you before, to improve, you also need partners. Jangan partnernya cuma dunia maya doang di HP, di laptop ya. Kalian perlu ketemu. Kalau lagi pandemi berarti via Zoom, via Ome TV, via Facebook Live, Instagram Live, and so on ya. Find or look at as many as friends that are possible so you can exchange information. You can practice, you can improve your skills. Karena dari situ kalian akan melihat ya kekurangan kalian di mana. Oh, aku banyak masalah di sini. Aku perlu improve dan sebagainya. Nah,
jangan lupa kalau kalian belajar benar-benar serius, you need a guide, yang butuh guidance. Ya, look up for teachers, cari guru dong ya. Take some classes, ambil kelas. Ya, kalau memang serius maka ambil kelas. Karena apa? From the class, teachers can give you some feedback regarding what was learn more. Teachers at your level of English. Jadi, tahu nanti tingkat bahasa Inggris kalian. Jadi nanti akan menentukan materi yang terbaik yang cocok buat kalian. Oke, itu yang terakhir baru guru ya. Kalau kalian masih stuck dengan with your understanding and so on. And then second, how to use polite English in daily conversation. Nah, polite English ini it depends on the situation, guys. Ya, kalau kalian sering nonton film, itu beberapa film itu formal ya, like they are polite in the way they're talking. Yeah, some film like drama and so they're very nice, they're very polite in the way they address people. Ya, jadi kalian tentukan aja kata-kata yang banyak slang words itu biasanya non formal. Nah, non formal berarti apa? Kurang sopan, ya kan? Jadi carilah film-film yang di sana banyak menggunakan formal expressions. Itu akan membantu kalian. Tapi jangan terlalu formal ya. Kayak kalian nonton filmnya apa ya? Politik ya, like political movies. Somehow they use very formal expressions, and that's not really good for you to study about. So you need to take a look at like some drama or drama comedy yang di situ bahasa Inggrisnya tidak terlalu ribet ya, simple, but you can learn some expression from there. Music also can help you regarding why they get some interaction online partners. Hopefully that can address your question, Dito. Moga-moga bisa menjawab ya, Dito ya. Oh ini Andre nanya nih, ini kayaknya bukan buat aku nih. Ya nih, izin tanya kakak, kalau dapat partial scholarship di OSI bisa mengcover biaya hidup dan fee tuition? Oh mungkin maksudnya kalau mendapatkan partial scholarship dari universitas ya. Nah jadi yang disebut dengan partial scholarship dari Australian University itu biasanya adalah berupa potongan uang kuliah sekitar 20 sampai dengan 30% biasanya. Ada juga yang sampai 50% dan sampai 75% bahkan. Itu biasanya dipotong dari tuition fee atau dari uang kuliahnya. Kalau pertanyaannya bisa mengcover biaya hidup atau tidak, nah itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kalau kamu mau dapat potongannya tergantung berapa. Jadi kalau misalnya potongannya itu memang banyak, kamu memang nilainya bagus dan di-assess lalu nilainya banyak, ya itu bisa untuk membayar akomodasi kamu atau bisa juga untuk mengcover biaya hidup kamu. Ya, but don't worry, kamu bisa tanya lebih lanjut untuk masalah ini ke kakak Counselor Special Education, karena untuk seluruh student yang berangkat ke Australia atau student yang belajar di Australia itu mendapatkan mendapatkan hak untuk bekerja paruh waktu atau part-time ya, dan dengan bekerja part-time itu kalian juga bisa menghasilkan uang ya. Oke, next question sir, izin bertanya Kak. Kalau Inggris pas-pasan Mr. Toto, apakah akan kesulitan ketika keluar di luar negeri, kuliah di luar negeri? Ini pasti ya, I'm sorry ya. Kalau pas-pasan ya pasti kalian akan kesulitan. Bukan hanya kesulitan kuliahnya, nggak bisa kuliah ya. Jadi karena persyaratan dari kampus itu sudah jelas ya, minimal English requirements from the university is very clear. For example, if you want to go for Curtin University, you're taking a bachelor degree, you need to get 6.5, right? Is that right, Miss Bess? Yeah, 6.5. 6.0, 6.5. Yeah, 6.0. No band lower than 5.5 or 6.0. Ya, jadi pada level 6.5 or 6.0 itu sudah pasti untuk conversation pasti bagus ya. They can talk in English with people, they can
they can have interaction, especially during like very simple situation or even in the classroom. Jadi kalau sudah level 6,5 harusnya di kelas itu tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Mungkin ada beberapa poin yang tidak terlalu paham, mungkin karena dosennya terlalu cepat ngomongnya atau ada aksen dari dosen yang terlalu kental ya. Ada orang-orang lokal yang aksennya itu sangat kental. Kalau kalian ke UK misalnya, semakin ke utara itu bahasa Inggrisnya semakin sulit dipahami ya. Jadi mungkin semakin ke daerah Wales atau ke Scotland itu they have Scottish expressions. Some expression are really difficult to understand. If you go to Welsh itu bahasa Inggrisnya sudah sulit dipahami ya. Itu bahasa Inggris yang tidak diajarkan di sekolah. Jadi jangan khawatir. Untuk setting akademik mereka tidak akan menggunakan slang words, tapi lebih menggunakan academic expressions. Mungkin hanya aksennya aja yang sedikit kental. Jadi nggak apa-apa, kalian bisa minta untuk dijelaskan ulang, atau kalian bisa ngobrol sama nanti waktu discussion with your friends, atau bisa ngobrol sama tutor ya. Biasanya ada tutor outside the sessions. You can ask your tutor regarding some information in the classroom, right? Jadi harus dipersiapkan di sini dulu, jangan langsung berangkat ke sana. Jadi karena memang harus dipenuhi ya. Nah, ini ya. Bu Messi mau nambahin kayak ini? Ya, jadi kalau betul yang seperti tadi Mr. Toto sebutkan, jadi kalau buat sekolah luar negeri, ke semua negara itu pasti ada English requirement-nya. Dan kalau English requirement-nya itu tidak meet atau tidak terpenuhi, maka kamu harus belajar bahasa Inggris dulu di sana. Ambil kelas bahasa dulu. Nah, jadi seperti yang Mr. Toto tadi sudah sebutkan, harus dipersiapkan baik-baik ketika kamu mau berangkat. Ya. Right. Ada lagi nih pertanyaan. Mudah-mudahan dijawab ya dulu ya. Oke, pertanyaan dari Juliana Silvi di Toto. Wah, ini panjang sekali. Panjang ya, coba saya bantu baca. Greeting, saya Silvi dari Jakarta, izin bertanya relate to English conversation in daily life. Apakah dengan menerapkan bahasa Inggris kepada anak sejak dini dalam lingkungan keluarga dapat membuat nilai identitas bahasa induk atau bahasa Indonesia hilang? Karena dalam faktanya banyak anak yang fluent berbahasa Inggris namun sukar menggunakan dan tidak paham conversation bahasa Indonesia. Sehingga bagaimana untuk membuat keduanya both Indo and English balance? Wah, ini lebih ke parenting kayaknya. Ya, jadi bahasa or language is practical. Jadi bahasa apapun di seluruh dunia, language is practical. Jadi bahasa itu selalu praktikal dimanapun ya, bahasa manapun di seluruh dunia itu praktis. Ketika sesuatu itu praktis, otomatis harus ada practice. Practice mean you need to use it. When you don't use it for a long time, it is faded ya. Itu pasti akan berkurang vocabnya, pemahamannya itu pasti akan berkurang, bahasa apapun. Jadi tidak hanya berkaitan dengan bahasa Inggris, bahkan kalau anak-anak dari Jawa misalnya, orang tuanya bahasa Jawanya bagus dan sebagainya, tapi anak-anak sejak kecil hanya ngomong baik bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ya bisa jadi kemampuan bahasa Jawanya pasti hilang. Atau kebanyakan ngomong pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesianya udah nggak pernah. Di sekolah internasional, di rumah sama orang tuanya pakai bahasa Inggris, sama temen juga pakai bahasa Inggris, main pakai bahasa Inggris, main playing some games, nonton YouTube juga YouTube yang pakai bahasa Inggris, English music. Jadi dia tidak ada interaksi dengan bahasa Indonesia, otomatis bahasa Indonesia pasti akan lambat akan mengalami penurunan ya. Regarding vocabularies, make it balance. Of course, both of language need to be practiced. Keduanya harus dilatih ya. Jadi harus disisihkan waktu untuk
berbicara dalam bahasa Indonesia, ada di sekolah sudah pakai bahasa Inggris, international school. So somehow at home jangan semuanya bahasa Inggris ya. Ada kalanya ada Indonesian sessions. Ada misalnya pada saat di meja makan tidak boleh pakai bahasa Inggris, harus bahasa Indonesia ya. Terus pada saat sesi tertentu bahasa daerah. Jadi agar tidak hilang. Nah, itu yang penting ya. Kan sama juga jangan anak-anak di rumah terus ya, tapi karena pandemi ya mau harus di rumah terus ya, harus ada interaksi ya. Misalnya acara di YouTube-nya harus dibagi ya, nggak semuanya dalam bahasa Inggris. Yang lain ya, seperti itu. Hopefully that can help you to address the questions. Juliana, right? Oh, Sylvie, I mean. Sylvie, oke. Jadi harus dibuat balance memang ya Mr. Toto ya untuk pemakaian bahasa itu dalam hidup sehari-hari ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Dewi nih. Sebelum kita ke challenge ya Mr. Toto di sini ya. Right. Gimana cara melatih skill writing in academic English? Mungkin dengan ngebiasain nulis esai atau bagaimana? Ini pertanyaannya agak melebar ya. Iya nih, ini untuk writing ya. Ya, halo. Ya. Mr. Toto agak putus-putus. Mr. Toto hilang. My voice? Ya, now I can hear you. Oh. Right. Gimana cara melatih skill writing in academic English? Mungkin dengan kebiasaan nulis essay atau lain. Right. For academic English, it's very important, guys, to go with the strategies and instruction. Jadi instruksi sama strateginya harus dikuasai dulu, ya. Jadi latihan itu tanpa instruksi yang jelas, tanpa strategi yang bagus, maka latihannya percuma. Jadi kalian latihan essay nulis saja, tapi instructionnya kalian masih belum paham. Terus maksudnya susunannya harus seperti apa dan sebagainya. Terus kalian juga tidak memiliki strategi yang bagus, maka latihan akan percuma. Itu seperti kalian latihan berperang, tapi kalian tidak paham perangnya itu seperti apa, senjatanya seperti apa, dan kalian tidak memiliki strategi untuk perang. Nah, itu kalian akan percuma latihan terus selama bertahun-tahun. Begitu perang beneran mati duluan ya. Jadi itu masalah. Nah, bagaimana kalian bisa tahu instruction sama strategi yang bagus? You need guide. You need a guide, guys. Ya, you need a tutor or you need a teacher. Jadi butuh yang mengarahkan. Ya, baik itu berupa online teacher, maksudnya kalian ada kan biasanya ada guru yang menawarkan secara online, ada juga guru yang menawarkan secara offline ya. Ada juga guru yang hanya video aja, kalau misalnya videonya aja. It depends, as long as you have guidance ya. Because once you write, once you make your essay and so on, it's gonna be subjective, pasti akan subjektif. Tidak akan pernah kalian bisa sangat objektif dengan tulisan kalian sendiri. Jadi kalau udah nulis, udah lihat, udah bagus nih, udah keren, wah ini pasti bagus nih. Begitu udah di tangan guru, wah ini salah. Wah ini benar nggak perlu nih, mau dicoret semua. Udah nangis. Jadi yang kalian lakukan itu harus ada guidance ya, karena ini perlu feedback dan sebagainya. Kalian tidak akan pernah bisa meningkat dengan baik tanpa adanya feedback. You need feedback, guys. Kalau sama-sama dengan partner, gimana? Partner belajar boleh aja selama dia lebih bagus dari kamu. Ya, dapat partner lebih buruk. Udah ya, hancur ya. Jadi sama-sama nggak ngerti instruksinya, nggak tahu, sama-sama nggak tahu medan, sama-sama nggak tahu persenjataan, sama nggak tahu strategi perang.
Akhirnya berangkatlah 2 orang ini ke medan perang. Udah dihabisi ya. Ketemu musuh langsung ditembak, mati udah ya. Walaupun partner udah gitu masuk grup di Facebook, isinya yang nggak ngerti sama sekali udah ya. Itu namanya kalau Terminator sudah hasta la vista baby. Kok Terminator apa ya itu? Kayaknya bukan Terminator deh. Udah nggak bisa I'll be back. Biasanya kan itu I'll be back. Right. Oke, dan Dewi, mungkin nanti kita bisa bikin session juga nih mengenai academic writing ya, bisa foto ya. Jadi bisa membantu teman-teman juga. Oke, next question from Alfian. Greetings, I'm Alfian Morrison, East Java. I have a question about the step we learn about listening in English, how to improve our listening skill when we hear about the similar sound or listening, like touch and thought, etc. Seperti yang bilang, as I mentioned to you before, if we go with pronunciation, we need to find the right sources. Jadi sumbernya itu harus kalian ambil yang tepat dulu ya. Tentukan kalian mau American English atau British English. Ya, 2 aksen itu yang paling utama. If you go with American, ya kalian cari yang American English, yang aksennya American ya. Di Google Translate itu ada yang American. Kamus-kamus kayak misalnya Cambridge itu ada yang American English juga. Terus ada namanya Merriam-Webster's dictionary online, ada application juga di HP. Itu juga American English ada juga. Jadi kalian tentukan dulu the right pronunciation. Nah, begitu kalian banyak latihan kata-kata tertentu, kalian cek pronunciation, kalian repeat, kalian latih dengan merekam, didengarkan cocok apa tidak. You try using Google Translate. Kalau ada HP Apple ya, Apple, ada yang bilang Apple, itu salah. Apple, harusnya Apple, bukan Apple. Nah itu kalian juga cek di Siri, ada aplikasi Siri kalau nggak salah. Siri ya ini. To this application, whether they can understand what you're talking about or not. Nah begitu juga ada beberapa common mistakes ya, common mistakes di listening ini nanti kita juga bisa bikin ya common mistakes in pronunciation, common mistakes in listening atau common mistake in reading in the future. Ya, jadi kayak bagaimana thought, though, ya, ada through, ada tough. Itu tulisannya dia. Thought, through, tough, and so on. Ya. Itu tulisannya mirip-mirip, tapi bacanya beda-beda. The pronunciation is different and so on. Right. I hope that can address your question, Alfian Morrison. Right. Ya, mudah-mudahan menjawab sekarang. Should we go with the challenge or? Yeah, I think we go to the challenge first, and then after that we go back to the last question. Right. Okay. Right. Now we're going to go with the challenge. It's your turn. Tadi udah belajar mengenal beberapa expression yang berkaitan dengan some survival English activities. But now it's your turn, guys. Right. Now we're going to start with the taxi. Nah, ini siapa ini yang mau coba? Ada beberapa poin yang harus kalian, ada nanti yang jadi taxi driver, ada yang jadi passenger ya. Jadi cukup 2 orang saja, 1 orang sebagai penumpang, 1 orang sebagai pengemudi taksi. So this guy is going to go to Shangri-La Hotel, and tapi lebih spesifik Shangri-La-nya ini the Shangri-La Tower and Conference. It's for business from Bristol, South England. The price is going to be when it arrives 1950, and then the person gives $10 bill. Taksi cuma kurang ya, nanti harusnya dia kasih lebih lagi. Nah,
Ada beberapa catatan soal Bristol. Nanti boleh nanya ya ekspektasinya Bristolnya ini apa sih yang keren di sana. Terus penumpangnya harus cerita dikit ya. Ada pelabuhan, arsitektur yang bagus, pusat seni dan bagus. Nah, yang tempat yang sangat terkenal ya, bagus sekali ini di Bristol. It's called Bristol Bridge. Ini one of the most famous suspension bridge in the UK. Ya, salah satu jembatan pegas ya ini. Jembatan suspensi yang paling terkenal di Inggris itu ada di Bristol. Oke, siapa nih yang mau coba? Oke. Ada hadiahnya nggak sih? Ada dong hadiahnya. Jadi hadiahnya nanti ada double dari Superstar Education dan juga dari sponsor sore hari ini Ines Kosmetik. Nah, jadi nanti kalau yang dapet cowok ya Inesnya bisa dikasih ke mamanya atau ke pacarnya. Ya, kalau nggak punya pacar ya nanti dikasih ke temennya juga boleh. Ya, oke. Atau mau dipakai sendiri juga boleh. Oke. Boleh ya, sekarang Boleh cocok udah dong. pakai kosmetik ya. Oh iya, biar tambah ganteng. Iya. Oke, jadi ini kita butuh 2 orang ya, Mr. Toto. Yang satu jadi Right. supir taksi, yang satu jadi penumpangnya. Ya, siapa yang mau langsung coba? Boleh untuk challenge-nya? Challenge pertama, langsung buka mic aja. Silakan nih yang Silakan. mau coba. Silakan. Teks dialognya mana, Kak? Kata Asri. Oh, oke. Loh, belum dikirim ya? Tunggu ya. Oke. Bentar, aku kirimin. Mana ya PDF-nya? Oke, beberapa detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok malah berhenti? 6, 7, 8, 9. Tadi cepat kok udah bilang. Oke, yang lain siap-siap ya. Siapa yang mau ini? Oke, ini yang udah tunjuk jari banyak sih. Ada, Nah, ini sudah Boleh. sampai ya. Boleh kalian download. Itu ada Survival English PDF. Kalian bisa lihat kotak dialog contoh yang tadi sebelumnya ada di situ. Kalau bisa jangan pakai teks dong ya. Dari sini kan latihan, namanya juga latihan. Kalau challenge lihat teks mah ini bukan kayak challenge ya, Mr. ya bukan Toto, challenge jadinya. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita kasih ini. Oke, Miss Messi boleh nih. Yes. Siapa Miss Messi? Siapa nih ya yang sudah tunjuk jari di sini? Ada Juliana dengan Sandy Sunday. Boleh langsung buka aja mic-nya Juliana dan Sandy Sunday. Aku yang tunjuk deh ya. Juliana jadi penumpangnya, Sandy jadi abang taksi. Abang taksi. Abang bule, abang taksinya ya. Oke, silakan. Halo, bagaimana? Halo. Iya, Silvi. Silakan, Silvi ya. Silvi sama Sandi ya. Sandi udah siap? Udah ya, oke. Ini sebelumnya teksnya itu dikirim di mana ya? Karena aku nggak. Oh itu tadi Di chat. di chat. Bisa download. Yang itu sebetulnya adalah teks yang tadi Mr. Toto sudah jelaskan. Ada suaranya nggak, Kak? Ada suaranya. Ada suaranya. Nggak ada. Di chat ada PDF Survival English Yang- kalau kamu download. Yang Julie sama Chat Ryan, Kak. nggak ada juga. Aku bingung. Di chatbox. Di chatbox. Ini saya juga barusan download soalnya. Belum ada kan? Di aku nggak ada ya. Halo. Ada ini Survival English dan Mr. Toto. Yang Julie sama Ryan, Kak. Yang iya betul, yang Julie sama Ryan ya Mr. Toto ya. Iya betul. Right. Betul. Julie sama Ryan. Nggak ada. Di aku nggak ada. Oke, coba dikirim lagi ya. Ini aku kirim lagi ya. Oke. Soalnya kalau di share screen, situationnya ada yang di depan Mr. Toto sekarang. Jadi situationnya adalah itu, tetapi conversationnya
yang dilihat di survival English. Sebetulnya nggak usah pakai teks loh, langsung Iya, nggak usah, aja. nggak apa-apa loh. Challenge-nya Nggak tuh apa-apa ya. itu, nggak usah Apaan ya? pakai teks. Ayo langsung yuk, langsung aja. Langsung ya. Silvi, langsung Oke. aja. Ceritanya naik taksi Oke. gitu ya. Oke. Ayo, Sandi, langsung Sandi. SP. Bentar. Oke, Juliana boleh langsung bilang taksi gitu. Oke. Taxi. Hello, Miss. Bentar. Hi, Miss. Where to? What? Sorry, I cannot hear your voices. Okay, let me repeat. Hi, Miss. Where are you going? I'm going to go to Shangri-La Tower and Conference. Can you take me there? Right, sure. By the way, where are you from? I'm from Bristol in South England. Oh, which part in England? Wait. I should looking for in England. What is the city in England? Ini bisa random nggak ya? Sorry kakak, ini bisa Bristol, random nggak ya Bristol. nama Oke. kotanya? Oh, Bristol. Bristol is the name. Oh ya. Actually, just from Bristol, South England. I don't know what is the specific city. Okay. Apa ya? Halo. Kakak tanya. Okay, it seems like Sandy is a bit shy, ya. Masih agak malu ya. Okay, let me give example. Sylvie, Yep. I'll be the taxi driver, okay? I'll be the taxi Okay. driver. And Sylvie, but jangan khawatir, Sandy nanti tetap dapat ya, Miss Messi ya. Iya. Ya, jangan khawatir. pasti Ini aku kasih contoh aja ya. Kayaknya Sandy masih malu-malu nih, karena sama Sylvie. Okay, Sylvie, are you ready? Halo. Are you Sorry, ready? putus-putus. Yes, I'm ready. Okay, good. Okay, you can start, Sylvie. Okay, hello taxi. Oh, hi. Hi, Miss. Where are you going to go? I'm going to the Shangri-La Tower and Conference for business. Oh, okay. Okay, jump in. Right. Are you here for business or vacation? It's about business. So I have a business and I should to go there. Sounds interesting. I'm sorry. Where you from? Actually, I'm from Bristol, South England. Oh, I think I've been to England one time. I visited London back then. So Bristol, is it a big city or a small city? It's a big city in England and kind of there is so many specialty food or so many places that you can visit there. Is there any festivals which are famous in Bristol? Sorry. Is there any festivals which are famous in Bristol? I think yes, but I don't know the specific details about it. Oh, sounds interesting. Anyway, this is Shangri-La Tower and Conference. So all is gonna be $1950. Okay, I think it's cheaper enough. But I just only have $10. Oh, can oh my you- God! Can you make it lower than the It's first okay. price If you before? do not have cash, you can just pay by card. Okay, if you think that that's the solution, okay, I will pay you by card. All right. Wait, what aku nggak dengar tadi card atau tiket. Card. Card, okay. By card. Okay, I will pay by the card. All right. Okay, here's your card.
Thank you very much. And have a nice day, man. Okay, bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you very much, Mister, and have a nice trip too for another passenger. Great, Sophie. Good try. Yeah, good Wow. job. Good Thank you. job. Okay. So thank you untuk first Sandy and Sylvie ya tadi ya. Oke. Saya nanti boleh diulang. Thank ya. you. Oke, Mr. Toto ada case lagi. Ini ada Jocelyn sama Fauzia Rahma. Fauzia sama Jos. Nah, ini ada lagi nih. Siap-siap ya. Wah, lagi di Starbucks nih. Asik. Asik. Ayo, boleh buka mic-nya Jocelyn sama Fauzia lagi di Starbucks. Berarti yang satu jadi apa, Mister? Yeah, one person is going to be the barista, ya, or the bartender, ya, yang jaga, atau cashier ya. Kita sebutnya cashier. Kalau di Starbucks sendiri nyebutnya barista, right? Ya. And another person is going to be the cafe visitors, ya. Jadi customers. Jadi nanti tahu yang mana ini, Jocelyn atau Fauzia Rahma ini yang jadi. Nanti pesen 3 hal ya, frappuccino, mau pesen, nanti tanyain mau frappuccino-nya di large apa top, di large apa top, kayak gitu. Habis itu pesen satu lagi club sandwich, kalau bisa nggak pakai tomat ya. Terus yang terakhir adalah aku pesen French fry yang large plus $25. Habis itu si customernya kasih ya $20. Nanti ada kembalian. Nah kalau 20 kurangi 14, 25 jadi berapa? Ayo. Hitung deh ya nanti. Ya, ngitung pakai kalkulator nih, siap-siap artinya. Oke. Jocelyn mau jadi apa Jocelyn? Customer aja kayak. Customer. Oke. Customer. Fauzia Rahma jadi baristanya ya, atau jadi kasirnya ya? Fauzia? Yes. Okay. So you are the cashier, Starbucks cashier ya? Okay, give me go. Give me start. Oh Jia, yang sopan ya. Good morning. Oke, 1, 2, 3, go. Hello, good morning. Morning. What do you want? Can I have a large frappuccino, club sandwich with no tomatoes, and a french fries with medium size? And another? No, that's all. It's $14.25. Okay, here's the bill. It's $20, right? Yes. So the change is $5.75. Yes. So this is your what you want, and have a nice day. Okay, thank you. Have a nice day too. Yay! Nice. Nice Good. try. Ya, ini udah berasa kayak di Starbucks ya, di Jadi Starbucks ya? Atalanta. Starbucks Atalanta. Right. Ya. Jadi berasa di Ya. coffee shop. Ya, buat yang belum pernah, yang belum ngerti, biasanya itu ada nanya dulu, good morning, what do you want? How may I help you? I think I'm going to have coffee, please. We do have frappuccino. Do you want small, large, or medium? Kalau frappuccino itu apa ya? Tall, venti, sama large ya? Ya. Tall, venti ya. Tall, venti, or large. Yeah. Let me have large, please.
Anything else? I think I'm going to have a breakfast here. Any options? I recommend club sandwich. It's very delicious and very nice for breakfast. Oh, but I don't like tomato. Oh, that's okay. So club sandwich with no tomato. Oh, yes, please. How about French fries? You want to have side dish like French fries? Oh, that will be wonderful. Do you want large, medium size, or small size? Medium size, please. All right. So large frappuccino, club sandwich with no tomato, and French fries, medium size. All together is $14.25. Here you are. It's $20. Okay. So out of $20, your change is going to be $5.75. Here you are. Thank you very much. Right, please have a seat, and we're going to call your name when the order is ready. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau udah siap baru. Jadi nggak langsung, emang kayak ini apa Doraemon ya. Nah, tapi udah bagus ya tadi Joseph sama Fauzia. Udah bagus. First trial, but you are so brave ya. Sudah berani untuk to express yourself. I think that's a very good one. Oke. Especially ketiga karena ya. Jocelyn sama Fauzia kan belum pernah ketemu ya, tapi udah berani untuk berekspresi. Right. Okay. This is the last case ya. Last yang case. terakhir ya. Untuk Asri sama Fadel nih, Mister yang tunjuk jari. Asri sama Fadel. Jadi ini phone call. Satunya namanya Jane ya. Dia kerjanya sebagai admission dari Curtin University. Dia telepon ke Michael. Michael ini promotion supervisor di Study Perk. Ini si Jane ini ngajak meeting soal Curtin Students Festival. Ya, jadi Jane ini ngajak meeting karena mau nawarin kerjasama. Nah, terus Bisa tutup? Terus habis itu Michael nanya, is it gonna be afternoon or evening? Maunya sore apa siang? Oh, akhirnya milih ya, sore apa siang. Ketemunya di mana? Di Sunrise Cafe aja, kan dekat sama kantor. Oh iya, oke. Oke, I'll see you on Friday, bye-bye. Ya, kayak gitu ya. Siap ya? Fadel sama Astri ya? Fadel sama Astri. Ya. Nah, Astri jadi apa nih? Iya. Jane ya. Astri Jane, Joseph. Iya. Oke, Fadel Kan jadi masa Michael. Astri Michael kan. Michael kok suaranya cewek. Right. Okay. Are you guys ready? 1, 2, 3, action. Hello, good morning. Can I speak to Michael? Hello, good morning. Can I speak to Michael? Suara dulu, Kak. Oke. Tes. Iya, tes udah suara. masuk suaranya Fadel. Udah masuk Fadel. Oke. Oke, diulangin. Tes suara. Diulang ya. Okay. Hello, good morning. Can I speak to Michael? Morning, yes. Michael speaking here. Excuse me, my name is Jane. I'm from Curtin University. I want to ask Michael about meeting Curtin Student Festival. I want to offer on cooperation on Friday, May 25. Oh, hello, Jen. Good to speak with you, Jen. What time you wanna to meeting for us? What time you gonna want our meeting? I would like to do it in evening because it's not too hot. What? Can you repeat again? I would like to do it on evening because the situation is not too hot. Oh, okay. So I wanna see my schedule for first. I would like to contact you if I have that time. Okay, Right. Nice to meet you. thank you. Nice to meet you too. Oke, good. Nice, Berarti right. ngomongnya ya.
Udah berani, bagus. Ya. Good job ya, good job. Asri, you've done good job. Fadel, you also have done a good job ya. Tadi ada beberapa yang mau kita analisa ya. Tadi siapa? Asri, langsung nembak. I'm going to have a meeting about Curtain Student Festival and going to offer our cooperation. Ya, itu boleh kalau ngobrol-ngobrol biasanya kasih jeda dulu. Oh, si Michael akan bilang, oh that's gonna be great. Nah, baru Asri nanya dulu, are you gonna be available on Friday, May 25th? Kamu tanggal 25 ini kosong nggak sih jadwalnya? Baru Fadel bilangnya, well, I think let me take a look at my schedule ya. Jadi Fadel harus jual mahal juga ya. Dia, bentar ya, gue lihat jadwal dulu. Oh, kayaknya nggak ada. Oke. I don't think I have appointment on that day. Baru terus Asri nanya, would you like to meet in the evening? Tadi bagus ya, Asri bilang ketemu sore-sore aja, kan nggak panas ya. Sekali lagi di Perth itu nggak panas, dingin ya. Jadi beda kayak di Asri dari mana Asri? Dari Medan, Kak. Oh, Medan panas nggak ya? Kan belum pernah ke Medan. Panas Medan ya? Panas, Kak. Oh, panas. Oh ya, Malah kayak betul. Surabaya. Kalau di Perth itu suhunya nggak sepanas di Medan. Surabaya, aku di Surabaya panas juga, sama aja di sini panas. Right. Ya, jadi bisa nanya. Tuh habis itu jangan lupa ketemuannya tempatnya. Udah janjian tanggal, waktu, tempatnya jangan lupa. Nanti ketemunya di mana? Jadi janjian. Si Fadel kasih tahu. How about if we meet at Sunrise Cafe? And then Asri, Sunrise Cafe, I've never heard that. Can you show me the directions? Oh, don't worry, you can just come to my office at Study First office because Sunrise Cafe is near my office. Oh, terus Jane-nya bilang, oh, that would be great. All right. I think I'm gonna see you on the 25th then. Ya, ketemu ya, tanggal 25 berarti minggu depan ya, berarti tinggal bilang, oh okay, I'll see you next week. Bentar, kok minggu depan sih? 25 itu sekarang tanggal 20 ya? Iya benar, minggu depan bisa hari Selasa. Right, okay then, I'll see you next week on the 25th. Nah, boleh juga mengulang ya. Jadi Fadel boleh mengulang sebagai Michael. Okay then, Friday 25th at the evening, eveningnya jangan lupa jamnya ya. Ketemu jam 5, for example, 5 p.m. at Sunrise Cafe. Alright? Okay, see you there. Bye-bye. Kayak gitu juga boleh. Alright, do you got it, Asri, Fadel? Paham ya? Paham, Kak. Makasih, Kak. Good. Alright, good job. Nice try, Fadel dan Asri. Oke. Itu tadi terakhir challenge-nya ya, Mr. Toto ya. Okay, I offer back to Miss Messi. Ini kalau main bulu tangkis, saya offer ke Bu Messi. Oke, sebetulnya masih ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya waktunya sudah mepet nih. Mr. Toto gimana? Dijawab cepat aja kali ya. Tinggal 2 pertanyaan. Tadi ada satu. Coba Bu Messi yang mana ini? Alivia, menurut skill berbahasa Inggris sangat begitu penting, bacain ya. Boleh. Menurut kakak, bagaimana seharusnya kami sebagai mahasiswa dan generasi milenial ini bisa membangun kompetensi untuk jangka panjang dalam bidang skill listening maupun writing bahasa Inggris ini di era industri 4.0 menyongsong 5.0 serta pandemi COVID-19, terutama dalam menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang. Oh my God, Alfian, you're killing me. Ini pertanyaan buat menteri, sekelas menteri dia. Wah, luar biasa, Beb. Kalau aku menteri langsung bisa menjawab nih. Karena ada kayak menyongsong 2030 dan sebagainya, 5.0. Aku jawab sih dalam sekup yang berkaitan dengan kita secara umum aja ya. Mungkin bisa direlate juga nih Mr. Toto sama pertanyaan yang terakhir, karena ini bisa nyambung. Apakah skill bahasa Inggris sangat penting dalam mencari pekerjaan di Indo? Itu bisa digabung. Silakan. Jadi langsung aja ya.
seperti yang sampaikan tadi di awal-awal, kenapa aku kasih statistik betapa banyak uang yang berputar ya, like 100 of billion ya, 100 miliar pounds itu lebih itu 1 triliun ya, 1 triliun uang yang berputar di Inggris berkaitan dengan tourism, hanya satu bidang, dan itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Di Indonesia tourism juga ada perputaran transaksi yang luar biasa besar, dan itu ada bisnis di balik tourism pariwisata. Ada your ability, your understanding in English, it's gonna be hard for you to keep up or to compete with other people, karena banyak tenaga kerja asing sudah masuk ke Indonesia dari berbagai macam bahasa Inggris. Jadi kalau aku sebagai direktur suatu perusahaan atau manajer, ada sama-sama gaji sama, permintaan gaji sama, satunya bisa bahasa Inggris, satunya nggak bisa bahasa Inggris, satunya lokal, satunya bule, punya budaya kerja yang mungkin ya lebih baik. Somehow I will choose native, I will choose foreigners, walaupun dia dari negara tetangga, dari Malaysia atau negara lain. Karena yang kita lihat bukan hanya sekedar sama-sama dari satu kota, sama dari satu uang. In our country, studying English is very important. You need to be able to improve your English skills through many different kinds of ways. Either you learn by yourself or you need others to help. Betul. Messi? Ya, hilang Mr. Totonya. Kenapa Messi hilang kan? Barusan hilang, iya. Oh, barusan hilang. Oke. Right. Okay, so the point is you need to be ready. Tadi kan sudah disebutkan mengenai masa depan itu ya, di depan itu seperti apa ya. Jadi you need to be ready dengan bahasa Inggris ini, karena bahasa Inggris bukan lagi menjadi bahasa asing sebetulnya, tetapi sudah menjadi suatu keharusan buat kita untuk bisa berbahasa Inggris ya, karena segala sesuatu sekarang menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, ada lagi nih Toto yang mau disampaikan untuk penutup mungkin? Well, I think that's it. If you want to study, if you want to improve yourself in English, you have to be serious. Jadi kalau ingin meningkatkan kemampuan bahasa ini harus serius ya. Belajarnya harus sungguh-sungguh. You need to push yourself harder. If you do not have chances or opportunities to go to foreign countries, you need to study in the countries. You can study by yourself. But again, you need guidance. You need to get guidance from your friends, families, or you can go with tutors or teachers. Ya, cari kursus-kursus atau paket-paket yang akan membantu kalian untuk mengembangkan kemampuan kalian dalam bahasa Inggris. Because English is matter for you in your life. Yes. Right. You are right. Okay then, so itu tadi serangkaian acara Super Talk pada sore hari ini ya teman-teman. Tadi kita sudah bicara mengenai survival your English. So thank you very much for our speakers today, Mr. Toto, yang sudah sharing mengenai penguasaan survival English tadi. Ini pasti akan sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman ya. Oke, jadi nanti mungkin kalau pergi ke luar negeri ngerti ya, dulu gue pernah nih kayaknya ikut event yang ada beginian kan, itu ternyata gue sekarang ngalamin karena gue ada di luar negeri misalnya seperti itu ya. Oke, teman-teman ada informasi nih buat kalian untuk tanggal 4 dan tanggal 18 Juni Superstar akan ngajakin kalian jalan-jalan ke Australia ya, ke kota Melbourne dan kota Sydney di acara Super Tour. Jalan-jalannya
online ya, atau jalan-jalannya virtual ya. Tapi pastinya akan sangat menarik. Nah, kita lihat yuk teaser buat acara kita yang buat tanggal 4 dan tanggal 8. Silakan. Penasaran kan? Mesti ikut dong acaranya kita di tanggal 4 dan tanggal 18 Juni. Jalan-jalan sama Superstar Education di Supertalk ya. Di Supertour, sorry ya. Oke, nah untuk selanjutnya teman-teman kami mohon juga nih untuk bisa mengisi form feedback. Form feedbacknya mungkin ada di sini nih nanti ya. Jadi kita bisa mengevaluasi event-event apa sih sebetulnya kalian tuh butuhkan dan kalian inginkan yang bisa kami buat secara online ya. Dan juga untuk teman-teman yang membutuhkan Certificate of Attendance atau e-certificate, kontak kakak-kakak Superstar yang kemarin ini membantu kamu untuk RSVP ya. And thank you so much for joining this event today. Don't forget to check our social media. Superstar is on Instagram, di Facebook juga ada, di YouTube juga ada, dan di TikTok. Jadi tolong ya subscribe kita punya YouTube dan juga boleh follow Instagram, Facebook, dan TikTok kita. So, this is the end of our event today. I am Messi, Adam, and Mr. Toto from Superstar Education and all Superstar counselors would like to say thank you very much for everyone who joined our event today, and see you in the next event. Stay safe ya, and stay healthy. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you all. Bye. Bye.